Hello, how are you today, my dear participants? Julie and Noé and Isabel. Hello, good evening. Good evening, my dears. I was worried about you because of the rain. I thought that you maybe could have some problems trying to get connected, but it's good to have you here. Okay? No, here is not raining. Okay, great. Very good. So, Katia, hello. It's good to have you here in class. Okay, I hope that the other people is can get connected. Meanwhile, we can start the class. Okay, my dears, for today, I want to share with you what it's on the platform. Okay, so we are going to work basically on the lesson objective 3.10. Okay. And it says that by the end of this lesson, you will be able to comprehend and use comparative adjectives, okay? First Okay. of all, I want to invite you to watch this, video that says, which one do you prefer? That one is cheaper than the wool alone. The wool one, sorry. I prefer the leather one. The one is nice. The one is nicer than. Which one do you like better or more? The leather jacket is prettier than. I like the leather one better more, or better or more, okay? So it says it looks bigger than, it's more stylish than. Okay, so first of all, I want to remind you what an adjective is, okay? An adjective is something that qualifies a noun, okay? That's the first thing. So we can say cheap, nice, pretty, and big. Those are adjectives, okay? Un adjetivo es todo aquello que califica a un nombre o un sustantivo. Y así las palabras barato, agradable, bonito, grande, todo eso que califica un nombre, incluyendo los colores también, blanco, azul, negro, todo eso también son adjetivos. So that's the part on the platform we are going to work today. And I want to start my presentation, so I will stop sharing this and I will change to share my presentation in order to give you more details about. Okay, let's see. Can you observe my screen? ¿Pueden ustedes observar mi pantalla? Yes, teacher. Okay, great. So here we have the comparison of adjectives o la forma comparativa de los adjetivos. And we can say that the positive way is the adjective as itself. La forma positiva es el adjetivo como tal, ¿verdad? Yo digo big. Esa es la forma positiva. But when I want to establish a comparison between two things, I can say, for example, I have here two cell phones. I can say, this cell phone is bigger than this one, ¿ok? Entonces yo hago la comparación entre una cosa y la otra. Entonces utilizo bigger para decir el más grande. But if I want to give a superlative degree, si le quiero dar un grado superlativo, es decir, el máximo nivel, I say the biggest, el más grande. Okay? And for the superlative, we also have to put the article the, okay, the before the superlative. Okay, so for example, here we have one syllable words or adjectives, and then I say clear, okay? That's the positive, clear, limpio. When I say clearer, I say más limpio que, okay? And clearest, el más limpio, ¿verdad? O digo dark, o claro también se puede traducir. Dark, oscuro, negro, that's dark. When I say darker, más oscuro que, and darkest, la más oscura. This is the darkest night. Esta es la noche más oscura. Okay, here I have other examples. For example,
when I have two syllable and I have that end with E, I say wise, sabio, and the comparative is wiser. My mom is as wiser as my father. Mi mamá es tan sabia como mi padre. But if I want to have a superlative, I say wisest. Okay, I add instead of an I add an st. Okay, simple, simpler, and simplest. Okay, so the idea is that you add er or you add est, but if the word finishes in e, you add just and just st, ¿ok? Entonces así es como se forma. Agregamos para la forma comparativa ER y para la forma superlativa EST, ¿verdad? En este caso estamos hablando de adjetivos de una sílaba. Pero si ese adjetivo termina con una E al final, yo le agrego solamente la R, y si termina siempre con E también, en este caso agrego la S y la T en el grado superlativo. Okay, here I have more examples. Okay, for the one syllable adjectives, I have, or adjectives, I have long, longer. Tall, taller, straight, straighter, large, larger, big, bigger, hot, hotter. When I have two syllable adjectives, I have honest, and I say more honest para hacer el superlativo, ¿verdad? Ahí ya no puedo agregar otra cosa más que la palabra more. Happy, happier. Narrow, narrower. Famous, more famous. ¿Por qué hacemos eso? Porque ya la palabra se nos volvió larga, ¿verdad? Crazy, crazier. Gentle, gentler. Expensive. It's two long words, so I say more expensive. When I have three or more syllables. Popular, more popular. Confident, more confident. Dangerous, more dangerous. Beautiful, more beautiful. Difficult, more difficult. And there are some irregular adjectives. Hay algunos adjetivos que son irregulares, ¿verdad? Es como una excepción a la regla que les estoy diciendo. And in those one, I have good, para decir bueno. Y para decir mejor, I say better. Bad, malo. Worse, peor, el peor. Far, lejos. Farther, más lejos, más lejano. Many, muchos, and more. Más. Little, ¿verdad? Less. Far, further también. Okay, so I would like that you can repeat with me those adjectives, and I would like that we can say some sentences using them, okay? So let's repeat. Long, Long, longer. longer. Tall, Tall, taller. taller. Straight, Straight, straighter. straighter. Large, Large, larger. larger. Big, Big, bigger. bigger. Hot, Hot, hotter. hotter. Honest, Honest. more honest. More honest. Famous, Famous. more famous. More famous. Happy, Happy. happier. Happier. Crazy, Crazy. crazier. Crazy. Narrow, Narrow. narrower. Gentle, Gentle. gentler. Gentle. Expensive, more expensive. More expensive. Yes. Dangerous,
Dangerous. Dangerous. More dangerous. More More dangerous. dangerous. Popular. Popular. More popular. More Popular. popular. Beautiful. Beautiful. More beautiful. More beautiful. Confident. Confident. More confident. More confident. Confident. Difficult. Difficult. More difficult. More difficult. And the irregulars, good, better. Good. Better. Many, more. Many. More. Bad, Bad. worse. Worse. Little, Little. less. Less. Far, farther. Far. Farther. Farther. Or I can say far, further. Further. Far. Further. Okay, so I'm going to give you an example, and I would like that you can elaborate one sentence using at least one of those words, okay? So I will say, my hair is now longer than it was last year, okay? Estoy diciendo, mi cabello está más largo ahora de lo que estaba el año pasado. Okay, so let's imagine of one simple example using these adjectives, okay? Okay. Okay, I'll give you 1 minute. Le voy a dar un minutito para que piensen en su ejemplo. Okay, I don't see many of you connected. Maybe they are having problems with the internet. Okay, Barbarita has problem. Okay. And Katia, but fortunately we have you here. This moment, yes. Okay. Okay, but it's good to have you It's here. thundering. Yes. Here is. Mhm. Let's see. Okay, perfect. Okay, who's ready? ¿Quién está listo? Me. I think. Okay, okay, Noé, tell me. Tell us. Okay. Díganos. My English is better than 1 year ago. Okay, great. Congratulations. It's good to know that. Thanks. Okay. Next volunteer. Me, teacher. Okay. Go ahead, Julie. I'm taller than the year before the class. Julie, hay algo, quizás no está bien conectado el auricular o el audífono, porque la oí cortado. ¿Podrá intentar una vez más? Could you please try once again? One more time. I'm taller than the year before the class. No le capté mucho, pero ok, vamos a intentar que mejore tal vez el mic, porque creo que ahí está la falla. A menos que lo pueda poner en altavoz, en speakers. O quizás sea el internet, porque a veces sí se oye lejitos. Ok, Julie, let's try to improve the connection. Okay, Isabel, would you like to try? Joe is less heavy than years ago. Could you repeat? My jaw is less heavy than 2 years ago. Okay, so it's a comparative using the word less, menos que, ¿verdad? Okay, we are going to study that further. Okay, Katia? My dog bigger 6 ago. Okay. Let's see who else is connected. Vamos a ver si hay alguien más conectado. Creo que no. Julie se nos desconectó justamente del internet. Okay, my dears.
So what I want you to show is this, okay? I have here comparatives and superlatives. In the comparative, as I was explaining, I have the example, a dog is faster than an elephant. Entonces, cuando yo hago una comparación, necesariamente tengo que utilizar la palabra than, ¿ok? Than, T-H-A-N, than, ¿ok? But if I'm going to talk about a superlative, I say the horse is the fastest, ¿ok? El caballo es el más rápido, no comparison. No tengo con quién compararlo. Okay, so a superlative compares one thing to all the others in the same group. Okay, entonces un superlativo compara una cosa contra todas las del mismo grupo, pero en un nivel superior, ¿verdad? As I was explaining, when we have one syllable, we say nice, nicer, and the nicest, okay? Ahí recuerden que para el grado comparativo, el más agradable, por ejemplo, yo utilizo la R, ¿verdad? Cuando hago el superlativo, ST, y siempre le agrego the. Ending in E, as I was saying before, strange, stranger, the strangest. Extraño, el más extraño, perdón, extraño, más extraño que, y el más extraño. Okay, for example, I say, Harry is nicer than Frank. I'm saying Harry es más agradable que Frank, okay? But I can say, Dean is the nicest. Dean es el más agradable de todo, ¿verdad? Or I can ask, for example, which is the strongest? I have there is the other example. Veamos, hay alguien que me está escribiendo. Sí, Julie dice que tiene problemas. Ok. I hope that you can solve soon, Julie. Ok. Esperamos que lo pueda resolver pronto. Tal vez con el smartphone, si tuviera un smartphone, para poder continuar escuchando. Si no, pues nos escucha y tenemos también en la grabación posteriormente, pero ojalá pueda escuchar al menos la clase. Okay, I have here another example, and it says big, bigger, the biggest. Hot. In the case, for example, if you see in this case, that I have only one, it's a monosyllable, un monosílabo, ¿verdad? For example, big. I duplicate the consonant and I say bigger and the biggest. Hot, hotter, the hottest. Okay, for example, I can compare, talking about the weather, I can compare. Monday was hotter than Sunday. El lunes estuvo mucho más caliente o caluroso que el domingo. But I can even establish a superlative between those 2 days and I can say, or even with other day, Tuesday was the hottest day. Sí, el lunes estuvo más caliente que el domingo, pero el martes, Tuesday, was the hottest day. Fue el día más caliente. Okay, no comparison. We have here also other examples with the irregular. For example, I say good, better, the best. Bad, worse, the worst. Bueno, mejor, el mejor. Malo, peor, el peor, ¿verdad? It says, you are better singer than John, ¿ok? Tú eres mejor cantante que John. No decimos more good, ¿verdad? Porque el more ya vimos que solo lo utilizamos for adjectives that have 3 syllables or more, ¿verdad? El more lo utilizamos solamente cuando tenemos adjetivos que tienen 3 sílabas o más. Y tampoco decimos gooder, ¿verdad? Porque aunque sería lo lógico, pero este es un comparative en superlative irregular, ¿verdad? Este se sale de la regla. It was the worst decision she had ever made. Fue la peor decisión que ella alguna vez hizo. Okay, I cannot say most bad and I cannot say baddest.
okay, because it's an exception to the rule. Okay, here, let me move a little bit just to show you. I have another examples, comparatives and superlatives. The dog is faster than the elephant. I'm comparing a dog with an elephant, and I'm using the ER, okay, at the end of the word, and the word than. The horse, but when I'm elaborating a superlative example, I say, the horse is the fastest. The horse is bigger than the dog. The elephant is the heaviest. The dog is more energetic than the elephant. And here I have other examples. One syllable, fast, faster, the fastest. Young, younger, the youngest. Nice, nicer, the nicest. In this second example is when an adjective finish in E. Strange, stranger, the strangest. When I have a monosyllable, big, bigger, the biggest, hot, hotter, the hottest. Two syllables ending in Y. Look, this is interesting. Happy. What I have to do there, I change the Y for I, and I say happier, and the happiest. Crazy. I change the Y and I say crazier, the craziest. And as I said before, when we have two or more syllables, I say famous, more famous. And if it's a superlative, I add the most famous, beautiful, more beautiful, the most beautiful, good, better, the best, bad, worse, the worst. Okay? So I want you to repeat, and then I would like that you can provide one extra exercise with example, with each one of those. Okay, let's repeat. Fast, Fast, faster, Faster. Faster. the fastest, The The fastest. fastest. young, Young. Young. younger, Younger. Younger. the youngest, The youngest. Youngest. nice, Nice. nicer, Nicer. Nicer. the nicest. Nice. The nicest. Okay, strange, Strange. stranger, Stranger. the strangest, The strangest. big, Big. bigger, Bigger. the biggest, The big. hot, Hot. Hot. hotter, Hotter. the hottest, The hottest. happy, Happy. Happy. happier, Happier. the happiest, The The happiest. happiest. crazy, crazy, Crazy. crazier, Crazier. Crazier. the craziest, Craziest. The crazy. famous, Famous. Famous. more famous, More More famous. famous. the most famous, The most The famous. most beautiful, beautiful. more beautiful, More beautiful. the most beautiful, The most beautiful. good, good. better, Better. the best, The The best. best. bad, Bad. Bad. worse, Worst. Worst. the worst. The worst. The worst. Okay, now I would like that you can provide at least one example using more and the most. No. Okay, using more and the most. Quiero que pongamos ahora, que hagamos un ejemplo utilizando more y the most. You can use those examples, or for example, the word energetic, famous, beautiful. And then in the previous exercise, I gave you other words like dangerous, expensive, popular, confident, difficult, ¿ok? Con esos que tienen más de 3 sílabas, vamos a utilizar more and the most. Okay, I will give you an example.
Let's see. You are the most beautiful girl in the world. I mean, you are more beautiful than other girls. Okay? Tú eres más bonita que otras chicas. Or I can say, you are the most beautiful girl in the world. Tú eres la chica más bonita en el mundo. Just to give you an example. Okay, let's think about another examples. I have one example. Okay, The gasoline is more expensive than the last week. okay, Obvio. Diamonds are the most expensive thing. okay. Yes. Thank you, Noé. Okay, Katia, do you have your examples? Había pensado la misma que otra. Okay, but you have here other examples using popular, expensive, confident, difficult, dangerous. Okay, let's think about Isabel. Do you have your examples? No yet, todavía no. No sé si me escucha Isabel. No la escuchamos. Hola. Hola, ahora sí. Now yes. Pero ya, Eh, ahí está. my dog Ujú. is mm, more bigger. Ese es de los ejemplos de arriba. Vamos a utilizar ahora more y the most, pero con las palabras que son de más de 3 sílabas, que son estas que les mostraba yo acá. Expensive, popular, confident, dangerous, beautiful, and difficult. Nosotros mientras pienso. Ok, Katia. Carlos, the most son singer of Okay. Okay. And that's the most. the most. Okay. And one with more? And there is more than Maluma. Okay. Okay, great. Thank you, Katia. Isabel, do you have your example? No yet. No yet. No. Ok, le voy a dar uno más. Podríamos haber dicho going to work by bus is the most dangerous is the most dangerous thing at night. Okay, or you can say these grammar exercises are more difficult than yesterday exercises. Okay, or you can say these are the most difficult exercises. Okay, or maybe you can say Pepsi Cola is or maybe Coca-Cola is more popular than Pepsi Cola. And you can say Coca-Cola is the most popular, so we can say drink. Okay, just to give you one extra example. Okay, let's move. Nos vamos a mover un poquito. Aquí tengo ya un cuadro, ¿verdad? Un cuadro resumen. Vamos a ver. And there you have, for example, the same, right? Adjectives with one syllable add er or plus than. Cold. In Canada, winter is colder than summer. Okay.
And it says that if you have adjectives with 2 or more syllables, you add more in the word than, more plus than. Expensive. If you see expensive, it has 1, 2, 3 syllables in the same word. So you say, this book is more expensive than that book, okay? For example, if I have adjectives with 2 syllables that end in Y, I change the Y to I and add ER plus than, and I say happy. John is happier than David. If I have an adjective that ends in a single vowel and consonant, I double the final letter before adding than. And I say big. Russia is bigger than Canada, okay? And I have the irregular comparative adjectives. For example, good, it's better than. Bad is worse than. Far, farther than, or farther than, okay? So now I would like that you can participate helping me to complete these exercises, okay? Ahora quiero que participemos tratando de completar esos ejercicios. ¿Cómo creen ustedes que debería de ser? If I have the example, Argentina is bigger than Colombia, what adjective do you think that we could say for cars, radios? Cars are more expensive than radio. Okay, that's good. Are, Teacher, sí, tengo una duda. dígame. Por ejemplo, para cuando se va a usar el more, es cuando se están comparando como varias cosas. No, cuando estamos comparando con otra cosa, no importa si es una, normalmente es con otra cosa, no con varias. Se usa than. Y more es cuando de alguna manera estoy comparando, pero a la vez lo estoy resaltando, ¿verdad? A ver, regreso, permítame, aquí. Yo utilizo, aquí está. Vaya, yo utilizo than cuando estoy comparando dos cosas, ¿verdad? Que una cosa es más grande, bonito, caro, whatever, que otra. Y yo uso more únicamente cuando la palabra tiene más de 3 sílabas, 3 sílabas o más. Entonces ahí, en lugar de usar than, yo uso la palabra more, ¿verdad? Pero es únicamente porque cuando yo uso than, si usted se fija, yo le puedo agregar ER y ya no dice cold, sino colder, ¿sí? Ajá, entonces dice, in Canada, winter is colder than summer. En Canadá, el invierno es más frío que el verano. Entonces ahí utilizo dos cosas. Le agrego ER al adjetivo y utilizo la palabra than. Y estoy comparando dos cosas. Pero cuando yo tengo una palabra que tiene 3 o más sílabas, entonces yo utilizo la palabra more, porque como la palabra ya per se es bien grande, es amplia, ya imagínense si yo le agregara ER, me quedaría expensive year. O sea, it doesn't make sense, it doesn't sound good. No suena bien, ¿verdad? Entonces, lo gramaticalmente correcto es agregar more al principio y luego than. So I say this book, is more expensive than that book. Esa es, digamos, la diferencia cuando utilizamos el more. ¿Sí? Y está la otra regla que cuando termina el adjetivo termina en Y, lo cambio por I latina y le agrego ER y siempre than, ¿verdad? Correcto, y está la otra regla que cuando solo es un monosílabo, es decir, una sola sílaba, entonces, ¿qué hago? Duplico la última letra, que en este caso es una consonante, y dice bigger, ¿verdad? Ok, Julie. Vale, perfecto. Y luego les estaba explicando, ese es el comparativo, ¿verdad? El modo comparativo, pero luego hay un grado que se llama superlativo.
que ahí yo ya no comparo con nada porque el adjetivo dice que no tiene comparación. For example, if I say, el ejemplo que les estaba dando, el comparativo sería Coca-Cola is more popular, yes, than Pepsi Cola. Ahí estoy comparando y estoy diciendo que una es más que la otra. De alguna manera la puse en comparación a dos, pero luego ahora yo voy a resaltar que Coca-Cola is the most popular soft drink in the world. Entonces estoy diciendo que Coca-Cola es la bebida más popular a nivel mundial. Entonces ya no hay ni Pepsi ni otra bebida que se le compare, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ok, entonces ahí es cuando ya utilizamos el EST, ¿verdad? Primero comenzamos con los que terminan en E, ¿verdad? En el grado superlativo agregamos, con los que terminan en consonante agregamos EST, ¿verdad? En el comparativo agregábamos ER, pero en el superlativo agregamos EST. Con los que terminan en letra E, en el comparativo agregábamos R, en el comparativo agregamos ST. Por ejemplo, nice, agradable. Nicer, más agradable que. The nicest, el más agradable. ¿Verdad? De ahí, cuando tengo los monosílabos, en el caso del comparativo, ya dijimos que duplicamos la consonante y agregamos ER. En el superlativo hacemos lo mismo, nada más que agregamos EST, ¿verdad? Y cuando termina en Y, en el comparativo cambiamos la Y por I latina y agregamos ER. En el superlativo hacemos lo mismo, pero agregamos ES. Happy, feliz, happier, más feliz, the happiest, el más feliz. Crazy, loco, crazier, el más loco que, y the craziest, el más loco, ¿verdad? No comparison. Y decíamos que cuando son dos sílabas o más, pues usábamos more para el comparativo, ¿verdad? Entre una cosa y otra, y the most para el superlativo, ¿verdad? For example, I can say, let's see, Chayanne is more famous than Maluma, por decir algo, saying something, ¿ok? Una pregunta, Ajá. pero siempre, vaya, en el comparative está diciendo de que vamos a utilizar el more y para el superlative vamos a utilizar the most. No va a variar than en ninguna de las oraciones. No, than no. For example, Chayanne. Porque siempre es como el paréntesis entre la, ¿cómo se llama? La comparación. Ajá, pero cuando usamos the most ya no usamos than. El than solo lo utilizamos en el grado comparativo. Ah, ok. En el superlativo ya no, porque no hay nada que se le compare. ¿Verdad? Okay. For example, if I say, Maluma, a ver, Chayanne is more famous than Maluma. But I say, Madonna is the most famous. Okay. Entonces allí, en el caso de este ejemplo de Madonna, ya no utilicé than, porque lo que estoy diciendo es Madonna es la más famosa. No hay quien se le compare. Entonces, el than solamente lo vamos a utilizar en el comparative. En el superlative, no. ¿Verdad? Y en el superlative utilizo EST, ¿verdad? EST. O si termina en EST. Si termina en Y cambio la Y por I latina, IST, ¿verdad? Y cuando son sílabas largas, the most. ¿Verdad? Okay. Okay, great. So now, we were practicing with some examples or exercises. And Noé said cars are more expensive than radios. Because here it says, yes, more expensive than. Or you can say cars are more bigger than radios. Ahí yo tendría que decir sorry, are bigger. bigger than Bigger. Yes. Yes. Yes.
Okay. The instruction says, listen to your teacher and complete these 16 sentences using the comparative forms of the adjectives you hear. Okay. So, yo le voy a decir un adjetivo. Tall. Thomas told his is brother. taller than his brother. Than his brother. Ajá, entonces, perdón que me salí porque necesito escribir. ¿Cómo les quedaría? Thomas Thomas Is taller taller than than his his brother. brother. Yes. Ya está, ¿verdad? Taller than. Entonces el adjetivo era tall, entonces ¿qué hice? Le agregué ER y la palabra than, porque estoy comparando a Thomas con su hermano. Okay, let's see the other exercise. Winter. Winter is colder than summer. Okay. Winter is colder than summer. Yes, so cold is the adjective, and I added ER and than. Weekends. Let's see. Funny. The adjective is funny. Weekends and weekdays. So we are comparing weekends with weekdays, and the word of comparison is funny. Weekends are more funny than weekdays. funnier. Ok, funnier, funnier, porque solo tiene dos sílabas, ¿verdad? Pero ¿qué hago con funny? Funnier. I-R. Vean la palabra, ajá. Funnier. You Funnier. change, Dice Funnier. así. Ujú. you change, Than you change the Y. weekdays. Ujú. Are funnier than weekdays. Ok, ¿alguien tenía una pregunta? ¿No? Ok, No. ok, this book, interesting. Interesting that Interesting. book. Can you repeat, Katia, please? Could you please? This book Ujú. more interesting than Ok, ahí sí la escuché. Is more, ¿verdad? ¿Y por qué more? Porque interesting, vean qué larga es la palabra. We have 1, 2, 3 syllables. So I say is more interesting than that book. Y los estoy comparando siempre, ¿verdad? Nada más que la palabra interesting es más larga, entonces ya no puedo usar el ER, sino que tengo que usar la palabra more. Ok, comedies, Comedies are funnier yes, than action movies. okay. Oops. Okay, great. The flu, a cold. Uh-huh. The flu is worse. Is worse. Yes, I like that. Es peor, ¿verdad? Que un resfriadito. It's worse than a cold. The flu is worse than a cold. Dogs and cats. Okay, let's think about how it could be. Dogs are Bigger. Beautiful, maybe. Dogs are more Beauty. beautiful. Maybe you can have a different opinion. Tal vez ustedes tienen una opinión diferente, pero solo Yes. para hacer la oración. Ok, De acuerdo. o podría ser al revés. Cats are more beautiful than dogs. Pero aquí lo vamos a dejar. Dogs are more beautiful than cats. Hermoso. Ok. Cake, ice cream.
Cake is It's better. more delicious. Okay. Cake is better than ice cream. Ah, ok. Vaya, vean, vamos a tomar ese porque es un irregular. ¿Verdad? Es un adjetivo irregular. Ok. Cake is better. Sorry. Ok. Is. Cake is better than ice cream. Good. Great. Nice. Okay. Let's repeat now. Argentina is bigger than Colombia. Argentina is bigger than Colombia. Cars are more expensive than radios. Cars are are more more expensive expensive than radio. rate Thomas is taller than his brother. Thomas is taller taller than his brother. Winter is colder than summer. Winter is Winter colder is than colder than summer. summer. Weekends are funnier than weekdays. Weekends are Are funnier funnier than This book is more interesting than that book. this book more is more more interesting that than than book. that book. Okay, comedies are funnier than action movies. Comedies are fun action than action movies. Okay, the flu is worse than a cold. The flu worse is worse than cold. Okay, dogs are more beautiful than cats. Dogs are Dogs more are beautiful more than beautiful cats. than cats. Okay, cake is better than ice cream. Cake is better than ice Better than ice Okay, great. Vean. Ups, permítanme, creo que me salí. Vale. En este caso, le voy a poner, creo, ups, me había saltado esta parte. Pero aquí lo tengo. Ok, vean, esta es otra cosa. ¿Verdad? Ah, no, este es el que estábamos haciendo. Ok, great. Permítanme. Por acá, ahí, donde tengo el otro. My gosh. Ok. Quería que hiciéramos uno de igualdad, pero quiero ver si lo tengo por acá, permítanme. Porque en teoría yo lo tenía ya listo. Vamos a ver si nos quedan unos minutitos. No, o sea, así es correcto como se los está proyectando. Ok, perfecto. Vamos a hacer estos últimos ejercicios. I told my sister. Yo puedo decir, I am taller than my sister. Soy más alto que mi hermana. Ok, case number 2, or sentence number 2. Sarah, busy, Mary. ¿Cómo nos quedaría esa? Sarah Sarah is is busier busier Busier. than Ajá. Mary. than Mary. ¿Y qué hago con la palabra busy? se le quita la The Y. letter Y Why? Ajá. with A Ok. Y and Done. ER. Sarah is busier than Mary. Ok. Great. Es que pensé que no les había proyectado el cuadrito, pero sí ya se los había proyectado. Ok. The sun hot the earth. The sun is it's hotter hot the than the The earth. than the Ok. earth. ¿Qué hago con la palabra hot or hot? duplicate ER. the Okay, hotter than the earth. The earth large than the moon. ¿Cómo nos quedaría esa? The earth is larger is larger larger than the moon. Ok, larger. Como ya termina en E, solamente le agrego la R, letter R. Ok, elephants, big horses. Elephants Elephants are bigger are than bigger horses. than horse. Okay, elephants. In here is plural, so I say are. yes, Bigger. are bigger. And in big, I duplicate
The G and add ER, sorry, are bigger than horses. Okay, action movies exciting, comedies. Action movies Action are are more exciting exciting than More comedy. than comedies. Okay, because exciting is a Too long. three-syllable word, yes. More. Exciting. Y ahí si se fija, queda exactamente la palabra igual. More exact, sorry, está mal escrito. Exciting than comedies. Okay, this restaurant good, that restaurant. the restaurant is better. It's better Better. Okay, Restaurant is better than that restaurant. okay. Okay, salads, healthy hamburgers. ¿Cómo nos quedaría? Salads are as healthier than are hamburgers. than Ok, hamburger. ok, are porque está en plural, ¿verdad? Dice salads. Ok, ¿y qué hago con healthy? You change the Y White. with Ok, I and ER. en este caso yo tengo los dos chances, ¿verdad? Puedo decir healthier y es correcto, se acepta. Cambio la Y por I latina y agrego R, o podría haber dicho more healthy, ¿verdad? Pero es healthier, lo vamos a dejar así. Than hamburgers. Okay, I think weekends nice, weekdays. ¿Cómo nos quedaría esa? I think weekends Things are nicer are nicer than weekdays. Okay. Perfect. Ok, creo que ya con estos ejercicios se comprendió bastante claro cómo es la dinámica, ¿verdad? Yo les voy a mandar este material para que ustedes lo sigan repasando, pero en los 3 minutos que me quedan, solo quiero pedirles que por favor vayan a la plataforma. Voy a parar de compartir esta porque quiero mostrarles en la plataforma lo que va a quedar pendiente para el fin de semana. Es decir, mañana no tenemos clase, ¿verdad? Porque ya mañana es viernes, ustedes quedan libres, pero en la plataforma tenemos la sección 3.12, que es un knowledge check. Entonces ahí sí quiero pedirles de favor que vayan y que completen los ejercicios justamente utilizando el contenido que hemos visto ahora, ¿verdad? De los adjectives, comparative, ¿verdad? Ahí está, utilizando pretty, more expensive than. A ver, hay mucho ruidito, hay un feedback por ahí. Ok, vamos a poner un mute un ratito. Vale. Ok, perfecto. Entonces, necesitamos que completen esa parte de la plataforma y que luego lleguen hasta la parte del midterm exam, ¿verdad? Esto creo que ya es el midterm exam. Tenemos los listening exercise. You go there, you listen to the audio and then you provide the answer, okay? Esa es una listening practice. Okay, after that, you have fill in the blanks, ¿verdad? La sección de llenar en los espacios en blanco. Háganlo porque si en esa sección presenta algún problema, pues ustedes pueden buscar ayuda para resolverlo a través de Marvin. Then you have circled the word, sorry, and then you have to choose which is the correct answer. ¿Ok? Vamos a poner un chequecito o un círculo a la respuesta correcta. Complete the sentences, and then you have to go and write the answer, ¿verdad? You have a reading exercise where you can go and read a paragraph, and then complete the 4 questions related to the paragraph. Okay, and that's it. And then for next week, we are going to start section 4, okay? Expressing likes and dislikes. So I would like that you think about what you like and what you don't like regarding to what to do on your free time or food or any other thing that you would like to say that you like or dislike.
Ok, mis estimados, eso sería, digamos, la tarea que nos queda, ¿verdad? Para el fin de semana. ¿Tienen dudas o vamos bien hasta acá? Respecto a la plataforma de trabajar, me está dando problemas de nuevo. No me ha llegado nada ni Isabel. ¿El que no le ha llegado, Miércoles. Isabelita? Perdón, le escuché cortado. Me dice que en la plataforma. Es que tengo problemas de audio. No he podido resolver nada de las anteriores clases porque no me sale nada. Yo ya le escribí a Mari y no me contestó. Vaya, y ya probó con el PDF que mandó él siguiendo instrucciones para resolver problemas y no le ha funcionado. Sí, no me funcionó. Vaya, yo le voy a escribir, pero si usted me hace el favor de llamarlo al número que él provee, porque creo que quizás no está teniendo acceso a todos los chats, o tal vez son varias las dificultades que se están presentando. Entonces quizás haciéndole una llamadita directa cuando usted esté dentro de la plataforma para que le pueda describir cuál es el problema que le da. Yo de todas maneras voy a escribirle a él y a Gaby para que puedan revisar su caso, ¿verdad? Pero no es lo mismo que cuando usted está conectada y puede incluso tomarle imágenes de cuál es el error que exactamente le está dando en la pantalla. ¿Ok? Perfecto, ¿sí? El número de Gaby para que me pueda agregar al grupo. Yo se lo voy a mandar en un Ok, momentito a través del chat. Como usted me escribió, yo por ahí le voy a mandar el contacto sale como Inglés Corporativo, pero ahí está ella. va, perfecto. Okay, my dear, see you next Monday. Take care during the weekend. Enjoy, rest, and please try to advance in the platform as much as you can. Okay? Okay. Bye, take care. Bye. 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 Bye, have a good Good weekend. night. Bye, good night. Good night.